Kunan punchaw kay Salmo 121 qhatininta qawariykusunchik. Kay Salmo 121 sutinchasqa kanman karqa Salmo de los peregrinos o Salmo de ascenso o Salmo gradual. Imaynanpitaq chaynanpata churaykunmanku karqa. Viajerukunaya llapallan enterun partimanta Jerusalén llaqtaman hamurirqaku. Kanmancha karqa chay tiempo fiesta de las Pascuas nisqanku fechaman hamunrinmanku karqa. Otaq chay fiesta de los tabernáculos o fiesta del Pentecostés o de las primicias nisqanman. Cada watam llapa runakuna israelitakuna siqarimuqku chay Jerusalén llaqtaman Tayta Dios adoranankupaq. Otaqcha kanman karqa chay Babilonia lawpi presuchasqa israelitakuna judiokuna kutirimuspanku qhispirimunmanku karqa Jerusalén llaqtaman. Chaynanpatataqmi ninku wakiqninkuqa. Pero imayna kaptinpas viajerukunaya hamunman karqa chay Israel llaqtaman. Chaypim tarikurqa chay Jerusalén nisqanpi, Jerusalén capital de Israel nisqanpi, el templo de Salomón chaypi el templo de adoración. Tayta Dios yupaychananku wasi. Chayman hamunanku karqa, hamunmanku karqa hinastin. Paykuna hamuspanku chay caminopi manaya allinllatachu tarirqaku, allin caminullatachu puririmurqaku. Hinaspanmi chaypi nirqa urqukunata qawarispaymi tapukullayman maylawmantaraq yanapaqniyqa hamullawanman. Maylawmantaraq yanapaqniyqa hamullawanman nispanmi puririspanku paykuna Tayta Diosllata qawarirqaku. Imaynanpitaq alto urqukunapa puntanta qawarinmanku karqa. Punta tiempopi paykunaqa creerqaku mana judiokunallachu sino queqa chay qhatiqnin jugladonkunapi nacionkunapas paykunaqa creerqaku, piensarqaku urqupa puntanpi utaq chay urqupa chawpinpi hatun cuidakuq taytachanku kasqanta. Pero en especial kay israelitakunaqa piensarqaku, creerqaku urqukunapas alto cielopas unanchaqa urqupapas mas hananinpi, intipapas mas qipanpi, mas wak karu wak intipapas waknanpi yachaq Tayta Diospa unanchasqan paypa cuidakusqan kasqankuta. Otaq hukpiqa creerqaku chay Moisés urquman siqaykuspam chay 10 mandamientosta chunkantin mandamientosta chaskiykamurqa urqupi. Hinaptinmi paykuna creyaykurqaku, piensaykurqaku Tayta Diosqa urqunkunapim purin, wakmantam cuidamun. Chaymi nirqaku urqukunata qawarispaymi tapukullayman maylawmantaraq yanapaqniyqa hamullawanman. Hinaspanmi paykuna nirqaku chay respuestata tariykurqaku hinaspa nirqaku yanapaqniyqa hamullawanqa Tayta Diosmantam, cielokunapas allpapachapas unanchaqmantam. Paykunaqa creerqaku chay Tayta Dios cuidaqninqa, yanapaqninqa manam chay taytachanku chay tiempopi taytachanku hinallachu sino queqa anchapas atiyniyuq, poderniyuq urqukunapas, cielopachapas, allpakunapas kay universo creaq Tayta Dios. Chaytam paykuna reconociykurqaku poder autoridad niyuq kasqanta. Chaynallataqmi paykuna kay viajenkupi manaya allin viajepichu tarikunmanku karqa, sino queqa paykunaqa pasaykurqaku kay camino purisqankupiqa hatunllapas sasachakuyta. Porque kay caminoqa mana allin caminuchu kanman karqa. Primer lugarqa puntallataqa kanman karqa suwakuna caminopi suyarqa llapa viajerukuna imankupas qichurunanpaq. Chaymantam paykuna nirqaku Tayta Dios cuidachkan alto cielopas kay pachapas unanchaqnin Tayta Diosqa cuidachkanmi nispa. Payllam auxiliawanqa paymi cuidakuachkan nispanmi llapa kay viajerukuna ninman karqa.
Manaya suwallachu kanman karqa kay caminopiqa, sino que kanmanta karqa purun animalkuna, purun llapa mana allin animalkuna, viajerokunata paykunapas a veces ninpiqa pawaykamuspa ima heridatapas ruwaruq o imallatapas qhichuruqku chay animalkuna, peligroso animalkuna karqa. Mana chay animalkunallachu kanman karqa, sino que kay camino risqanku karqa hatunpas sasapas puririna subidaran kanman karqa, rumikuna de repente kanman karqa caminokunapi, para tiempoqa kanman kara último lluchka hina, lluchka mito, hinaptinqa ancianakunapaqa sasa kanman karqa chay puririnin, wawachayuqkuna kaptinpas wawachankutapas sasa chaypi purichinanku kanman karqa, porque chay tiempoqa manaya kunan hina ligero pachawan churakuykuspa puririnachu kanman karqa, sino que paykunapa vestimentankuq pachankuqa huklasipa y manaya kunan hina zapato hinayuqchu purinmanku karqa, sino que de repente wakiqninkuq halachakipas, wakiqninkuqa siquychallankupas llikisqapas partisqapas, pero chayna caminopi puriykurqaku sasallam karqa paykunapa caminonku. Chaynallataq karqa mana chayllachu, sino que kanman karqa ima hukkunaraq sasachakuypas chay camino viajasqankupi. Hinaptinmi paykuna qawarinmanku karqa socorro, auxilio, protector, ayuda Tayta Diosllawankupi Señor ninchik Jesucristo kay pachas hanaq pacha unanchaq Tayta Diosllapi. Chaymi nirqaku paykunaqa manam haykapas urmanaykita munallanqachu, manam haykapas cuidaqnikiqa puñullanqachu nispa. Manaya Tayta Dios ninchaqa paykunataqa saqirqachu y chaynallataqmi ima viajenkupi, ima ruwayninkupipas manam Tayta Diosqa pasapallankutachu dejaykurqa. Chaynam kunan ñuqanchiktapas maypi chaypi puriptinchikpas manaya sapallanchiktachu saqaykuwasunchik, sino que payqa cuidaykamuwasunmi. Prontom kanqa, chayllam kanqa payqa makillantapas haywariykamaspachik ima sasachakuymantapas harkaykuwananchikpaq. Kay pacha, hanaq pacha unanchaq poderoso Tayta Dios imapiña puriptikipas payqa chaypim kachkan, allintaña mana allintaña ruwaptikipas payqa qhawaykusuchkankim. Manaña pipas yachanchu, pero payqa yacharunmi ima ruwasqaykita, imapi purisqaykita. Chayta wawqipa niykuna yuyaymanari, payqa chaypim kachkan tarikusunkim, ima sasachakuypiña puriptikipas, viajemanña lluqsiruptikipas, manaña piña qanmanta yuyarisuptikipas, pero payqa chaypim cuidaykusuchkankim, qhawariykusuchkankim. Manaña maypiña chaypiña qunqasqaña puriptikipas, manaña pipas uyarisuptikipas, Tayta Diosqa uyariykusunkim, qhawariykamusunkim, cuidaykusunkim. Chayna wawqipa niy, chayta yuyariykuy, Tayta Diospi confiakuykuy, payman maypi purisqaykitapas makinman churakuykuy. Amén.